Acabo de terminar de correr 10 kilómetros aquí en el parque de mi casa. Bueno, un parque que está cerca de mi casa en realidad. Y bueno, como siempre les muestro la normalidad del parque. La gente ya está o corriendo. Ahorita han parado, pero normalmente bailan. Bailan por atrás, detrás de los juegos, bailan. Otro detalle relevante de por acá, que bueno, que acaban de intentar de robarle a una chica que estaba con su celular. Por eso me he puesto a buen recaudo en esta parte donde no hay tanta gente, mejor dicho, donde está mejor iluminado y no hay gente, digamos, que de la que puedas sospechar que te van a robar. Pero hay que estar siempre atentos, pues, siempre atentos, porque a veces te distraes un poco y ya siempre hay alguien por ahí queriéndote robar. Bueno, voy a llegar a la casa, me voy a bañar, me voy a duchar y de ahí les quiero mostrar unas fotos que he tomado, no ahora, pero que quería compartir. Normalmente yo comparto en Instagram, pero ahora voy a compartir por acá por YouTube. Estoy queriendo volar también un dron, pero no se puede en esta zona porque estoy cerca de la base de Las Palmas, que está tras mío. Y es un poco complicado porque la aplicación no te deja, qué sé yo, pues, volar el dron. Pero bueno, me voy a ir luego a un lugar que esté un poco mejor ubicado, donde no hay ese tipo de restricciones, y volaré. Pero tengo imágenes de archivo y tengo fotos muy chéveres que se las voy a mostrar cuando llegue a la casa. Cambio y fuera. Bueno, ya finalmente me duché, ya vine, fueron 10 kilómetros, no es poca cosa. Ahora, como les dije, cuando estaba en el parque, voy a editar algunas fotos, sacar algunas fotos, las voy a componer y voy a hacer un video corto, ¿no? Para mostrarles un poco cómo es Lima desde las alturas, con dron. Y bueno, y algunas tomas chéveres, sobre todo del lado de Miraflores. Mañana no estoy seguro que vaya a salir con dron o algo así. Voy a salir solamente con mi cámara y haré algunas tomas. Pero por ahora tengo aquí algunas tomas que son chéveres, que creo que les pueden gustar. Se las muestro, las compongo y nada. Primero que nada voy a esta página web que se llama Free Music Archive. De hecho hay otras webs que puedes conseguir música interesante para tus videos, pero bueno, por ahora está bien esto porque todo es gratuito, así que... Y he encontrado algunos videos que pueden ser interesantes, ¿no? Pero vamos viendo. Está chévere. Y hacia el otro lado hay algunas fotos que tengo para mostrar. Esta por ejemplo la tomé en París. Esta también. Este es Madrid. Este es Madrid también. Pero bueno, hoy me voy a enfocar a las que son de Lima.
C'est la nuit. Pluie. Les lumières du cinéma se reflètent par terre. La foule sort, se disperse. Restent deux femmes et un parapluie au coin de la rue. Papotage féminin de voix. La brune rit, secoue ses cheveux. De l'autre côté de la rue, l'homme les observe, de loin, de dos. Sans manteau ni parapluie, seulement son sac à dos pour les imprévus. Il est trempé. Je regarde l'autre côté de la rue. Mon regard est accroché par deux femmes qui discutent sous la pluie. Et je dois être excité. Oui, mais il faut le dissimuler. Je dois attendre qu'elles se séparent. Elles ne m'ont pas encore vu. Tant mieux, mais je n'en peux plus. Elles devraient se séparer. L'une d'elles monte dans le taxi. L'autre commence à marcher seule. C'est le moment. Je dois changer d'attitude, jouer de mon charme, la faire rire. Je cours, traverse la rue. Je la bouscule un peu, me retourne et lui dis avec un sourire au coin des lèvres: Excusez-moi, mademoiselle, mais je n'ai pas de manteau et j'ai malencontreusement oublié mon parapluie. Je vais dans la même direction. Ça vous dérange si je vous accompagne? Elle me sourit, amusée, et accepte. En fait, moi c'est Paul. Elle me répond qu'elle s'appelle Véro. On marche tranquillement, le courant passe bien. Cela fait déjà un bon quart d'heure que je joue à la perfection. Je l'ai charmée et lui propose: Si tu veux, je connais un bar sympa où on joue du jazz. C'est un peu perdu de l'autre côté de la scène, mais il vaut vraiment le détour. Elle hésite, me dit qu'elle ne sait pas. Mais je surenchère. Allez viens, c'est une rétrospective Miles Davis ce soir. Finalement elle accepte, on bifurque à droite. J'enroule mon bras autour de son épaule et elle se blottit. On a passé une bonne soirée. Une fois sorti du bar, je lui chuchote dans l'oreille tout en l'entraînant dans la ruelle à gauche. Véro, t'es belle, tu sais. J'ai l'impression que je n'attendais que toi. C'est idiot, mais c'est sincère. Elle m'embrasse et j'enchaîne. J'en profite pour la serrer un peu plus et de glisser ma main sous son pull. Je crois qu'elle a saisi où je voulais en venir. J'essaie de lui prendre les seins. Elle est pas très chaude, mais je m'en fous. Ça y est, elle a peur. Elle essaye de partir, mais je lui prends le bras et crie plus fort: Tu vas te laisser faire, ouais? Je lui colle 2-3 baffes. Salope! Je la jette au sol. Elle me regarde apeurée, faible et résignée. Je m'approche. Je la laisse, comme un tas de chiffon dans les flaques. Je sors de la ruelle et cogne le coin de la benne à ordures.
Bye.